Day in a life of a asa. Basta day in a life ah. Fourth day here in Iloilo. Mangita ta, pagkaon, panyaga, pamahaw. Kaya kasumod sa fast food. Wala na ako kada is fast food, wala ka fast food ka. Baka pwede na ni siya guro. Crazy, wala ko kabalokan dito makato. Bato ko makakita ko karinderya. Pwede. Success. Ilang inyong chorizo ta? 20. Nang duwan na lang ka chorizo dahil na nga. Take out lang. Pwede pa utot ko lang. Plano pa ko dapat nga ma-luto-luto ko sa hotel. Ba't gintamad ko? Kasi araw naman karinderya, kumplito naman pagkaon. Bakal ka na lang. So, cancel pagka-aesthetic sa kitchen. Wala lang. Share ko lang. Para larga na lang kaon, then lagaw. Yeah! Day in a life of a asa. Basta day in a life ah.